कहफ में ये वाकया है। और हजरत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया के ट्रैवल किए। हजरत ज़ुल्करनैन ईस्ट भी गए, अब वेस्ट भी गए, अब उसके बाद आपने नॉर्थ का सफर किया, शुमाल का। अब ये बड़ा अमेजिंग वाकया है और एक कुरानी वाकया है। अब जब शुमाल में गए तो वहाँ भी आपको एक कौम मिली और उस कौम की बातें आपको समझ नहीं आ रही थी, उनकी ज़बान कोई और थी। बहरहाल उन्होंने इशारों में आपको बताया कि हुजूर एक कौम है और जिसके बड़े जुल्म हैं हम पर, और इस कौम को जो है वो हमें बचाइए इस कौम से। तो आपने जब उस कौम के बारे में मालूम किया तो पता चला वो कौम जब आती है तो सब जानवर फसलें सब खा जाती है, और वो थे याजूज माजूज। तो आपने कहा कि अच्छा फिर मेरी हेल्प ये करो कि मेरे साथ मिलकर एक दीवार बनाओ। अब एक ऐसी हिस्टोरिकल वॉल बनाई गई है, और ये अल्लाह की शान है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट करती है वॉल, ये दीवार भी है और याजूज माजूज भी इस वक्त इस दुनिया में हैं। ठीक है, अब ये कहाँ हैं, अल्लाह ने हमारी नज़रों से कैसे छुपाया है, ये अल्लाह की कुदरत है। बहरहाल हज़रत ज़ुल्करनैन ने वो दीवार बनाई, और उस दीवार के बारे में तफसीर कुरान में लिखा कि उसमें लोहा भी डाला गया, लकड़ी भी डाली गई, और जनाब आग जलाकर उसको इतना कॉन्क्रीट कर दिया गया, और वो बहुत ऊंची बुलंद की गई पहाड़ों के दरमियान। इसको सद्दे सिकंदरी कहा जाता है। ठीक है, वॉल ऑफ हज़रत ज़ुल्करनैन। अच्छा, अब ये वॉल तो बुलंद कर दी गई। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मजमून है कि रोजाना जो याजूज माजूज हैं उस दीवार को तोड़ रहे हैं, और वो दीवार टूटने के करीब हो जाती है, और उनमें का एक शख्स कहता है कि अब बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो दूसरे दिन आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पूरी भी हो जाती है और पहले की से ज़्यादा मजबूत भी हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले एक दिन आएगा कि जब अल्लाह का हुक्म होगा कि इनका खुरूज होना है, इनको बाहर आना है, तो फिर उस दीवार को तोड़ने वाला शख्स आखिर में कहेगा कि इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। अब उसके लफ्ज़े इंशाअल्लाह कहने की वजह से वो दीवार जब वो दूसरे दिन आएंगे तो उतनी ही होगी जितनी वो तोड़ कर गए होंगे, और अब वो बाकी तोड़ डालेंगे, और उसके बाद वो जो कौम है वो बाहर आ जाएगी। अब वो किस सिनेरियो में आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहां मैं एक मदनी फूल देना चाहता हूँ। उलमा ने इस बात से ये मसला हमारे लिए बयान किया कि लफ्ज़े इंशाअल्लाह यानी अल्लाह ने चाहा तो, अगर ये हम अपनी बातों में शामिल रखें, अपनी नीयतों में शामिल रखें, तो काम पूरे हो जाएंगे। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक शानदार कौल है। आप फरमाते, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना। मुझे पता चल गया कि मैं इरादा करूं और है वो किस तरह डेमोलिश हो जाता है सारा प्लान। तो ये अल्लाह जब चाहे जो चाहे वही होता है। बहरहाल अब जरा सिनेरियो समझिएगा। ये सारी बातें मैं आपको बहुत सारी अहादीस से गोया एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूं, निकाल कर उसका इत्र दे रहा हूं। होगा क्या, क़यामत जब करीब आएगी, पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। इमाम मेहदी काबा मुशर्रफा में लोग तवाफ़ कर रहे होंगे, और दौरान तवाफ़ ये गैब से निदा आएगी, इमाम मेहदी भी तवाफ़ कर रहे होंगे कि ये इमाम मेहदी हैं, सारे लोग इनसे बेअत करें। पूरी दुनिया के अब्दाल जो होंगे, औलिया किराम, उस वक्त तवाफ़ में मशगूल होंगे, वो इमाम मेहदी के हाथ पर बेअत कर लेंगे। और अब इमाम मेहदी जो है वो मुसलमानों को गोया लीड करेंगे। लेकिन उसके बाद दज्जाल आएगा, और उस दज्जाल ने बड़ी तबाही मचाई हुई होगी। उस दज्जाल ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ होगा, तवील दास्तान है, लेकिन मुसलमान बहुत तकलीफ में होंगे दज्जाल की वजह से। इमाम मेहदी मुसलमानों को लेकर शाम में चले जाएंगे, और सुभान अल्लाह, आप जरा सोचिएगा हदीस में कितनी डिटेल के साथ नबी पाक ने गोया इस तरह क़यामत की निशानियां बयान की हैं कि अगर मैं आपको एक एक निशानी बयान करना शुरू करूं तो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने कोई वीडियो चल रही है कि कैसे क़यामत तारी होगी। नबी पाक ने इतना डिटेल बयान किया। जो लोग सीरिया गए हैं या नहीं गए तो इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, दमिश्क की जामा मस्जिद दमिश्क, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फजर की अजान हो चुकी होगी, लोग सफ़े बनाकर बैठे होंगे, मस्जिद होगी जामा मस्जिद दमिश्क, और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अजान के बाद आसमान से जामा मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। मैं उस मस्जिद में भी गया हूं, और उस मस्जिद का वो मीनारा क्लोज कर दिया गया, जंगला लगाकर बंद है। अब सिर्फ वो मीनारा उसी दिन खुलेगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं आसमान से उस मीनारे पर नुज़ूल फरमाएंगे। नबी पाक फरमाते हैं कि वो उस मीनारे पर आएंगे, अहादीस का मजमून है, और फिर आएंगे तो इमाम मेहदी अर्ज़ करेंगे, हुजूर आप फजर पढ़ाएं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि अब उम्मती बनकर आएंगे तो अब इमाम मेहदी ही को आगे करेंगे, इमाम मेहदी जमात करवाएंगे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे।
اور مسلمانوں کے اندر ایک سکون کہ یوں سمجھے کہ بات برپا ہوگی. مگر اب فوراً اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہو جائے گا. یہ کیسا وقت ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. آپ کوہ طور پر چلے جائیں گے اور یاجوج ماجوج اس دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے کہ وہ انسان، کیڑے مکوڑے، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہاں تک لکھا گیا کہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا. یاجوج ماجوج کی ایک قوم بحر تبریہ اس کو کہا جاتا ہے، اس سمندر کے اس کنارے سے جب گزریں گے اور جب دوسری جماعت گزرے گی تو ان کو لگے گا یہاں پانی ہی نہیں تھا، وہ سارا پانی پی جائیں گے. جب پوری دنیا کے لوگوں کو وہ مار دیں گے، صرف مسلمان کوہ طور پر ہوں گے، تو اب ان ظالموں کے دماغ میں یہ آئے گا کہ زمین والوں کو تو مار دیا، اب چلو آسمان والوں کا قتل کریں. اب وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے اللہ کی طرف سے. اب آپ غور کریں کہ وہ کہتے ہیں نا حکمت الہی، ظالموں کو اللہ ڈھیل دیتا ہے. ان کے تیر جو آسمان سے واپس آئیں گے نا وہ خون والے ہوں گے، یعنی وہ فیل کریں گے کہ معاذ اللہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور اب جب ان کا ظلم زوروں پر ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، اور اب اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی گردنوں میں ایک ایسی کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ، ان کی تعداد کتنی ہوگی یہ بھی سوال ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ انسانوں سے 9 ٹائم زیادہ ہوں گے. یعنی 10 اگر حصے کیے جائیں اس دنیا کے تو ایک حصہ انسان ہوں گے، 9 ٹائمز وہ ہوں گے. تو اب اتنی بڑی تعداد میں وہ ہوں گے کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو اس زمین پر کوئی جگہ ہی نہ ہوگی، اتنی لاشیں پڑی ہوں گی اور ان کی بدبو ہوگی. آپ دعا کریں گے تو اللہ پاک کچھ پرندوں کو بھیجے گا، جو پرندے ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جدھر رب چاہے گا ادھر چلے جائیں گے. پھر بہت زبردست بارش ہوگی، زمین فصلیں اگائے گی، گویا زمین کی کلیننگ ہوگی، اور پھر اسلام کا دور دورہ ہوگا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں. قیامت کی نشانیوں پر جو آپ حدیثیں پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو جو سورہ کہف کی بات کی ہے وہاں جائیں تو وہاں ڈیٹیل سے یہ واقعات موجود ہیں. اللہ میسج ہے کہ ظالم جو ہوتے ہیں نا ان کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ لوگ یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا کتابوں میں کہ یہ جہنم کا عذاب بھی پائیں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی تھی مگر یہ اسلام نہیں لائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظالم کا جو انجام ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دردناک ہی ہوتا ہے. ہم اس آقا کے امتی ہیں کہ جو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، بدلہ لینے والے نہیں، فارگیو کرنے والے. ہم کلام بھی تو پڑھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی. آقا جانی دشمن کو معاف کر دیتے اور ہم چھوٹی چھوٹی بات پر دشمنیاں سٹارٹ کرتے ہیں. فلاں کو تو نہیں چھوڑوں گا، فلاں سے تو بدلہ لوں گا، اس کو تو میں بتاؤں گا میں کون ہوں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ نے درگزر کرنا ہے، آپ نے دشمنی نہیں پالنی، معافی دینی ہے.